प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पी चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी वार्निंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जी सिंध में बोर मुतासिर लाइ 25 अरब रुपया जारी करने की मंजूरी ॾेई छॾी आहे। हीउ मामिलो त ॿोॾ मुतासिरनि वारो मामिलो त कंहिं हद ताईं हल थींदे असांखे नज़र आयो आहे, पर छा पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जे इतिहाद में हाणे ॾार पवणु शुरू थी विया आहिनि? छा पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जूं हाणे विछोटियूं वधणु शुरू थी वियूं आहिनि? PDM जो इतिहाद हाणे अलॻि थियण जे वक़्त में अची वियो आहे। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीउ बिलावल भुट्टो जेको अचानक हुकूमत खे वार्निंग ॾिनी ऐं उन खां पोइ इहो मामिलो त हल थी वियो, पर छा हाणे इतिहाद में ॾार पवणु शुरू थी विया आहिनि? या प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तर्जुमे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। उन सां गॾो गॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां ताहिर साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बिलावल ने वार्निंग दी, आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने 25 अरब रुपए जारी कर दिए। ये मामला कल शुरू हुआ था, आज ख़त्म, या आप समझ रहे हैं कि नहीं ये कहानी अब और चलेगी? देखिए, एक बात तो हमें समझनी होगी कि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है पीपल्स पार्टी में और PMLN में। जी, जब ये इलेक्शन लड़ेंगे जी, और खास तौर पे पंजाब में जिस वक्त पीपल्स पार्टी कहती है कि हम एक्टिव होकर इलेक्शन लड़ेंगे, जी, तो फिर फितरी बात है कि मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में तलखी तो बढ़ेगी, क्योंकि जब एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा जाता है तो हमारे यहाँ तो इल्जामात की सियासत होती है ना, उसके अलावा तो कोई सियासत नहीं होता। और अभी नफीसा शाह ने और बाकी लोगों ने कहा है ना कि जो बजट आया है उसमें हमारी तजावीज़ को माना नहीं गया, उनको अहमियत नहीं दी गई, यानी हम हुकूमत की नाकामी को तो का बोझ तो नहीं उठाएंगे ना पीपल्स पार्टी वाले, वो नाकामी का बोझ तो मुस्लिम लीग नून पे डालेंगे। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त इंतखाबात होंगे पीपल्स पार्टी, PTI और PMLN के दरमियान तलखियां जो है वो बढ़ेंगी। बाकी रहा दोबारा जिस वक्त इंतखाबात हो जाएंगे और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN कुछ सीटें जीत कर आती हैं तो फिर दोबारा उनके दरमियान हुकूमती इत्तेहाद बन सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम जब शुरू होगी तो उसमें एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां जो है वो खत्म होंगी। मुस्लिम लीग नून की तो ख्वाहिश ये है कि पीपल्स पार्टी खुद को सिर्फ सिंध तक महदूद रखे और मुस्लिम लीग नून भी जो है वो खुद को पंजाब तक महदूद करे। लेकिन अब एक मसला ये भी आ गया है, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आई है उस पर जरदारी साहब भी हैरान है कि ये पार्टी क्यों बनाई गई है, और इसी तरह PMLN के अंदर भी हैरानगी का इज़हार किया जा रहा है कि भी ये पार्टी क्यों बनाई गई है। तो इस वजह से अब सिर्फ मसला PTI का और पीपल्स पार्टी और PMLN का नहीं है, बल्कि उसमें चौथा फरीक जो है इस्तेकाम पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कैसे बनी है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा खेल जो है एक नई महाजराई को तो जनरेट करेगा ना सियासी फरीकों में। अरे सलमान साहब, पार्टी और PMLN के दरमियान भी महाजराई बढ़ेगी। सलमान साहब, अगर इनकी महाजराई बढ़ेगी जो आप भी कह रहे हैं, और इलेक्शन के दिन में आप तो कह रहे हैं कि इनमें और बढ़ेगी, तो फिर अल्टरनेट फायदा किसको होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को या आप समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास तो 0/0 है, उनके पास बेचारों के पास क्या है, वो तो अभी अखबार में इश्तिहार देंगे हमें वोटरों की जरूरत है। उनके पास तो लोग हैं, वोट कोई नहीं है। तो ऐसे अफराद के जो बड़ी इलेक्टेबल्स हैं, मजबूत खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, उसके अलावा तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 0/0 है। और वो पार्टी शायद इतनी जल्दी अगर इंतखाबात अक्टूबर-नवंबर में होंगे तो वो पार्टी टेक ओवर भी नहीं कर सकेगी, मेरी जाती राय तो ये है। ठीक है ना, कोई जितनी मर्जी इसको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, लेकिन पार्टी के पास अपना वोट बैंक भी तो होना चाहिए ना। इनके पास क्या वोट बैंक है? अभी आप देखिए ना, जो पार्टी के नए उहदेदार अनाउंस हुए हैं उसमें फवाद चौधरी साहब माइनस है, ये इमरान इस्माइल साहब है, अली जैदी साहब है। उस पता चला है कि ये लोगों ने ओहदे लेने से इनकार कर दिया है। उनको भी अंदाजा हो रहा है कि ये पार्टी जो है चलने से पहले ही जैसे ना वो बिन खिले मुरझा गए, वो वाला हिसाब है। अलबत्ता ये जरूर होगा कि अगर पीपल्स एक जमाने में आपको याद है चंद माह पहले तक ख्वाजा आसिफ कहा करते थे कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी को और PMLN को मुश्तरका उम्मीदवार के तहत इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब वो मुश्तरका उम्मीदवार वाली बात शायद ना हो, तो इसलिए देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून का पंजाब में वोट बैंक तो मौजूद है कि पीपल्स पार्टी कितना उसको डंड डालती है, एक बात। और ये जो नई सिचुएशन बनी है PTI की 9 मई के बाद, क्या इसमें से कोई वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें से हिस्सा लेने में कामयाब होती है या PMLN लेने में कामयाब होती है या इस्तेकाम पाकिस्तान लेने में कामयाब होती है, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि बज़ाहिर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी PTI के ऊपर तमाम मुश्किलात के बावजूद उनका जो वोटर है बज़ाहिर हमें वो इंटैक्ट नजर आता है, उसमें कोई बहुत बड़ी तकसीम नहीं हुई।
آپ دیکھیے نا آصف علی زرداری صاحب پنجاب کے لاہور کے دورے پہ آئے, جی کوئی بڑا رہنما ابھی تک پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوا. اسی طرح سے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے اندر بھی ابھی تک کوئی چند بڑوں کے علاوہ کوئی بڑے لوگ شامل نہیں ہوئے, اور ابھی بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اور لوگوں کو شامل کرنا ہے. تو اچھا پی سر, ایم ایل این بھی شامل کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی شامل کرنا چاہتی ہے, استحکام پاکستان بھی شامل کرنا چاہتی ہے نئے لوگوں کو. ٹھیک. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جیسے الیکشن وغیرہ کے اناؤنسمنٹ قریب آتی ہے میں دوبارہ تو کیسے لوگ شامل ہوتے ہیں. سلمان صاحب, میں دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میرے پاس جو سوال ہیں وہ میں ان سے آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر جناب علیم خان نے ہدایت جاری کی ہے اون چودھری کو اور نعمان لنگڑیار کو, جو دونوں وزیر اعظم کے مشیر ہیں, کہ وہ فوری طور پہ استعفیٰ دیں. میرا خیال ہے ابھی علیم خان کو خود بھی استعفیٰ دینا پڑے گا اس پارٹی کے ساتھ. لیکن پارٹی کے پاس ہے کیا مجھے بتائیے, تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں فیلڈ میں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر عمران اسماعیل صاحب اور علی زیدی صاحب کراچی سے الیکشن لڑے استحکام پاکستان پارٹی کو, تو کیا مردے قبرستان سے آ کے ووٹ دیں گے؟ ان کو کون ووٹ دے گا؟ سر یہ آپ جن صاحبان کا نام لے رہے ہیں سر, علی زیدی, اور علی زیدی تو کونسلر نہیں جیت پایا 2000, تو بھائی یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان سب کی حیثیت جو ہے ان سب کی حیثیت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی نا. جی بالکل. اور جو لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں ان کی حیثیت نواز شریف ہے نا. نواز شریف ہے, اور ان کا کچھ ذاتی بھی معاملہ ہے. جی سر وہ دیکھیے ذاتی معاملہ ہے, لیکن ہمارے یہاں جو ووٹ ہے نا جی وہ بڑی سیاسی شخصیات کے پاس ہی ہوتا ہے نا. صحیح. پیپلز پارٹی کا ووٹ بھٹو خاندان کے پاس ہے, مسلم لیگ نون کا ووٹ شریف خاندان کے پاس ہے, پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان صاحب کے پاس ہے, جے یو آئی کا ووٹ فضل الرحمان کے پاس ہے. تو یہاں تو شخصیات ہے نا جن کے پاس ووٹ ہے. اب جہانگیر ترین کی کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہے کہ لوگ ان کی شکل دیکھ کر ان کو ووٹ دیں گے؟ لیکن سلمان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ کس حد تک یہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا اگر استحکام پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی جو حکومت بنے گی نا جی سر, وہ لنگلی لولی کمزور حکومت ہوگی. اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے, اس کے پیر بھی بندھے ہوئے ہوں گے, ان کے ہونٹ بھی سی دیے جائیں گے, اور 8-10 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ ایک کولیشن ٹائپ گورنمنٹ بنائی جائے گی جو کسی کے لیے چیلنج نہ بن سکے. اب اس طرح کے ماڈل کے ساتھ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ, تو یہ خواب ہے. کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کے اندر سیاسی معاشی مہاجرائی جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے. اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا. پاکستان کا مسئلہ ایک اسٹرانگ قسم کی حکومت ہے جس کے پاس واضح مینڈیٹ ہو, ان کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو, وہ آ کے اصلاحات کریں, بڑے فیصلے کریں جو پاکستان میں ضرورت ہے. لیکن اگر کمزور حکومت آئے گی تو وہ تو نہیں ہو سکے گی. کل ایک مسلم لیگ نون کے وزیر صاحب جو ہے جن کے ساتھ میں نے کھانا کھایا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت پیپلز پارٹی بڑے برے طریقے سے بلیک میل ہو رہے ہیں. بالکل. جو کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں نا جی وہ حکومت کے لیے درد سر ہی بنتے ہیں. یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہوا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا ہے ماضی میں. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا کیوں یہ زور ہے کہ الیکشن کرائے جائیں؟ وہ بار بار بلاول بھٹو یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں, اتحادی تیار ہو جائیں, اب الیکشن کا وقت آ گیا, اب الیکشن کا وقت نہیں. تو آپ کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ الیکشن نہیں کروانے؟ پیپلز پارٹی کا دیکھیں نا اسٹیٹ بڑا محدود سا ہے. پیپلز پارٹی کا واحد انٹیریئر سندھ, وہاں پہ تو اس وقت کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے سوائے پیپلز پارٹی کے علاوہ. ٹھیک ہے نا. پنجاب میں تو ان کا کوئی ابھی بڑا واضح طور پہ اسٹیٹ تو نظر نہیں آ رہا, کے پی کے میں بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے پیپلز پارٹی تو یہ چاہے گی کہ وہ الیکشنز ہوں, اور انہوں نے پہلے سے کہا ہوا ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے مطابق ہونے چاہیے. تو پیپلز پارٹی کا سٹانس یہی ہونا چاہیے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا, کیونکہ ان کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں ہے ابھی فی الحال سندھ کے حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں. باقی پنجاب میں اور کے پی کے میں وہ کیا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بڑے نام جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے. لیکن سلمان صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ سر 9 مئی کے بعد نون لیگ کو بھی جیسے سانس مل گئی ہو, پولیٹیکلی سانسیں مل گئی ہیں؟ نہیں ملی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو بھی سانس ملا ہے, اور پی ایم ایل این کو بھی سانس ملا ہے, جے یو آئی کو بھی سانس ملا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو سانس ملا ہے نا اس کا اصل امتحان تو دیکھنا ہے کہ کیا ووٹر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا یا نہیں چھوڑ گیا. اس کا فیصلہ تو الیکشن کے اندر ہوگا نا, ہم یہاں سے بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے, پی ٹی آئی اس وقت 9 مئی کے واقعے سے پہلے جتنی اسٹرانگ تھی اس وقت اتنی اسٹرانگ نظر نہیں آ رہی. ڈیمیج ہوا ہے جی, ڈیمیج تو ہوا ہے. پارٹی کو پارٹی تقسیم ہوئی ہے. ابھی دیکھیں نا پارٹی تو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں شروع کر پا رہی, کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ ان کی پارٹی یا تو روپوش ہو چکی ہے یا جیلوں میں ہے یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں.
तो अभी तक तो कोई लोग जमान पार्क में आके बतौर पार्टी के लोग उनके साथ मिल भी नहीं सकते इमरान खान के साथ। तो बहुत पार्टी तो इस वक्त एक किस्म की मफलूज है ना जी। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र पेश किया प्रोग्राम में। मियाँ ताहिर साहब के NPK पे। मियाँ साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी अच्छा मियाँ साहब, कैसे देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के मामलात आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि नहीं अब इन दोनों के बीच में जो है वो स्पीड ब्रेकर आ गया है, अब दोनों आगे नहीं चल पाएंगे? देखें, दोनों अलग पार्टियां हैं और दोनों का अपना बयानिया है, अपना वोट बैंक है और अपने अज़ाइम है। जी तो सर। ये नहीं हो सकता कि दोनों पार्टियां जो हैं वो इसी तरह शीरो शक्कर रहें और एक पार्टी की तरह नजर आए। ये तो एक अननेचुरल सी बात होगी अगर ये कोई तोको करता है। तो ये इख्तलाफात होना एक नेचुरल चीज है, इसलिए कि दोनों पार्टियां जो है उन्होंने अपने नैरेटिव लेके, अपने प्रोग्राम लेके आवाम के अंदर जाना है। वो वहां से उन्होंने वोट हासिल करके अपनी स्ट्रेंथ लेके तो फिर वापस आना है। तो दोनों की ख्वाहिश यही है, जाहिर है, कि वो आइंदा इंतखाबात में अच्छी पोजीशन में वापस आ गए। हर कोई अपनी जगह पे यही चाह रहा है कि वो हुकूमत बनाए और बेहतर पोजीशन के साथ हुकूमत बनाए, और ये ना हो कि दोबारा से फिर कोई इत्तेहादी हुकूमत या ऐसी हुकूमत, मखलूत हुकूमत बनानी पड़े। तो इसलिए अब जाहिर है कि वो इंतखाबात का वक्त करीब आ गया है जी। जो कि पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ खबरें थी कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि इंतखाबात 1 साल या 6 महीने आगे चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ से इस पे रिजिस्ट किया गया। तो अब मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी में यही चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। तो नवंबर में अगर इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले तो ये जो आप जिन इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, जी तो सर। ये जो नेचुरल होते हैं, जो पार्टियों के दरमियान होते हैं और होने चाहिए, तो वो तो रहेंगे और चलेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि कोई एक दूसरे के खिलाफ, वो इमरान खान की जो PTI थी उस तरह का कोई माहौल बन जाएगा। उन्होंने तो बिल्कुल ही अपने आप को आसमान से उतरा हुआ समझ के और अपनी पार्टी को दुनिया की अनोखी चीज। मियाँ साहब आपको इलेक्शन आपको इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होते हुए नजर आ रहा है, या आप समझ रहे हैं कि नहीं ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और एक दूसरे के मुखालफत में इलेक्शन लड़ेंगे? ये दोनों पार्टियां अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी, ये कहीं कोई इत्तेहाद नहीं करेंगी, इसलिए कि दोनों की पहली बात तो ये है कि वोट बैंक ही अलग है, अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना नैरेटिव है, और दोनों एम्बिशियस हैं। ये नहीं है कि कोई एक दूसरे के साथ मिलके इन्होंने तो तय कर लिया अब शायद, या एक दूसरे को इन्होंने शायद ये समझ लिया है कि नहीं हम इकट्ठे लड़के लड़ेंगे तो हम आगे जाएंगे, क्योंकि PTI अब मैदान में उस तरह से नहीं है। ये उस सूरत में मुमकिन था या कोई उसकी उम्मीद थी या कोई सोच सकता था कि अगर PTI उसी तमक तराक के साथ जिस तरह से इमरान खान लेके चल रहे थे उसको, और वो मकबूलियत के जो दावे कर रहे थे, हालांकि मैं उस वक्त भी कहता था कि ये मकबूलियत वो नहीं है जो वो बयान करते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो भी होती जो वो बयान करते हैं, तो फिर शायद ये किसी लेवल पे आके कोई एडजस्टमेंट करते। अब तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मियाँ साहब आपको नहीं लगता या आपके पास इस हवाले से कोई इंसाइट है कि नून लीग कम अज़ कम पंजाब के मामलात में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो अपने पॉलिटिकली मुदाखलत नहीं करेगी, फिर वो जरदारी साहब की हो, बिलावल साहब की हो, या फिर पीपल्स पार्टी की किसी और रहनुमाई की हो? वो कह रहे हैं कि पंजाब उनको खुला डोला चाहिए जिस पे वो खूब खेले। देखें, दोनों पार्टियां इस हवाले से बड़ी सेंसिटिव हैं। दोनों का ख्वाहिश यही है कि आप पीपल्स, चूंकि नवाज शरीफ और नवाज लीग जो है वो पार्टी ही पंजाब की, उनका जो ज्यादा स्ट्रेंथ है वो यहाँ की है, तो इसलिए वो तो नहीं चाहते कि कोई और इसमें आए। और वो इस हवाले से जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है जी, वो उस पे जरदारी साहब को इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जो लोग उनके पास आने थे वो उधर बैठा दिए गए। तो अब वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी हर सूरत वहाँ आना चाहेगी, क्योंकि पंजाब एक बड़ी बास्केट है, एक बड़ा केक का बड़ा शेयर है, जिसमें जिसको जो मिलता है तो वो जाके वफाक पे वो ट्रांसलेट होता है उसके इक़्तिदार की सूरत में। तो पीपल्स पार्टी हर सूरत कोशिश करेगी और नून लीग उसको हर सूरत रोकेगी। अब ये है बुनियादी इख्तलाफ, और इसी पे इन इख्तलाफात का इजहार आपने देख लिया कि जिस तरह बिलावल ने बात की, या जिस तरह से नजम सेठी के मामले में जो स्टैंड ऑफ हुआ, तो ये उसी की निशानी है। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, सलमान आबिद साहब, अब दोनों मौजूद शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में अॼु यूनान सां इन वारे मामले ते सोग जो ऐलान कयो पियो वञे। ख़ुदि यूनान जे अंदर
यूनान जी ज़ालिमाना इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। 300 पाकिस्तानी जेके आहिनि उहे यूनान में दाख़िल थियण जे करे ॿेड़ी जे ॿुॾण सबबु जेके आहिनि 300 पाकिस्तानी अजल जो शिकार थिया आहिनि। अॼु सॼे पाकिस्तान में इन हवाले सां सोगुजड़ो माहौल आहे। केतिरा ई ख़ानदान आहिनि जिन्हनि जा केतिरा ई फ़र्द जेके आहिनि उहे इन अजल जो शिकार थिया आहिनि। घर में उन्हनि जे घरनि में कोहराम मतल आहे। हीउ मामिलो आहे छा? इहे को इंसानी स्मगलिंग वारो मामिलो आहे? इहो केॾो पेचीदा मामिलो आहे? इन हवाले सां पाकिस्तान जे अंदरि केतिरो कमु पियो थिए, पूरी दुनिया इन खे कीअं पई ॾिसे, ऐं इहो आख़िर रोकण में नाकामी किथे पई थिए? प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ज़ोहरा यूसुफ साहिबा, पाण HRCP जी अॻुवाण आहिनि। ज़ोहरा यूसुफ साहिबा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अच्छा ज़ोहरा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इंसानी स्मगलिंग वाला मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया में है? इस तरह के जो सानिया होते हैं जो हमने यूनान में देखे हैं, क़यामत बर्पा करने वाले ये सानिया, आखिर क्यों पूरी दुनिया इसकी रोकथाम में नाकाम रही है? बिल्कुल, देखिए ये ज्यादातर जो गरीब मुल्क हैं उनसे लोग जाते हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में जी। और ये जिम्मेदारी है उन मुल्कों के जिनके शहरी जा रहे हैं जी। ये तो जाहिर है कि यूनान के जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया है वो बिल्कुल गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया। मगर सबसे बड़ा जो मसला है और सवाल उठता है वो हमारी अपनी हुकूमत के ऊपर FIA है और बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जी। उनकी भी नाकामी सामने आती है जी। क्योंकि ये पहला वाक़या नहीं है जी। हर साल में कई रिपोर्ट्स इस तरह की आती हैं और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेटा से गई थी हमारी स्पोर्ट्स पर्सन जी। उनकी जिंदगी गई, वो बेचारी अपने बच्चे के जिंदगी के लिए उन्होंने ये सफर किया जी। और उनकी भी जिंदगी गई। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और अफसोस ये है कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है इसको रोकने में जी। हालांकि बहुत मेरे ख्याल से इसको रोकना उतना मुश्किल नहीं है। तो ज़ोहरा साहिबा, आप एज ए HRCP की मेंबर, एज ए इंसानी हुकूक में काम करती हैं आप, ये सिर्फ मामला सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, दीगर ममालिक का भी मामला है। दीगर ममालिक के भी लोग जाते हैं और अक्सर उन ममालिक से जाते हैं जहाँ पे जंग जैसा माहौल है, जहाँ पे मुल्कों के अंदरूनी जो मामलात हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। तो पूरी दुनिया आखिर इस मामले पे को नज़रअंदाज करेगी या दुनिया को अब इस मामले पे तवज्जो भी देनी चाहिए कि ये इंसानी ज़िंदगियाँ ऐसे ही ज़ाया नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए दुनिया के जो डेवलप्ड मुल्क है वो दे रहे हैं इस पर तवज्जो जी। और खास करके अमेरिकन गवर्नमेंट वो पाकिस्तान के ऊपर और मुल्कों के ऊपर काफी दबाव भी डालती है इस सिलसिले में। और अफसोस की बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले जी। एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर को जी। अमेरिकन अवार्ड दिया गया, उनकी तारीफ की गई कि उन्होंने ट्रैफिकिंग की रोकथाम में कामयाबी जी। उनको अवार्ड पर हुई जी। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, मगर जो हम देख रहे हैं कि लोग अभी भी जा रहे हैं और जाहिर है यहाँ पे उस तरह की जंग का माहौल तो नहीं है जी। मगर जो इकोनॉमी है, जो गुर्बत है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो पाकिस्तान हुकूमत की जो नाकामी रही है वो तो जो स्मगलर्स हैं उनको ऊपर क्रैक डाउन नहीं किया है। फिर एक लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहिए जो जी। फंस जाते हैं इन स्मगलर्स के जाल में, तो उनको भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात उनके साथ हो सकते हैं, उनको धोखा देके ले जाया जाता है और जिस किस्म का खतरनाक सफर जी उनको करना होता है वो भी हमारे सामने हर इंसिडेंट के बाद आता है। जी। तो हुकूमत की कई सतह पे
جی ذرا صرف یہ حکومت نہیں مگر ہر حکومت کی کئی سطح پہ ناکامی بالکل سامنے آتی ہے، اور یہ انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اس کو نظر انداز کرنا یا پھر اس کی روک تھام نہ کرنا انسانی زندگیوں سے کھیلنے کے برابر ہے۔ اچھا زہرا صاحبہ، ایک تو تاثر ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، انسانی حقوق کو ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ انسان کے حقوق کیا ہیں، اور یہ پھر بتایا جاتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ انسانی حقوق کی تحریکوں کو علمبردار ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین ممالک کا یہ رویہ ہے جو یونان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو جرمنی میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو دیگر ممالک میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ اس طرح کی پالیسیز جیسے یہ جو امیگریشن پالیسیز ہے یونان کی یا دیگر یورپین ممالک کی، ان کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اور ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں دیکھیے، یہ ہے مطلب ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ کہ ہر جگہ مائیگرینٹس کے ساتھ سلوک بدتر ہوتا جا رہا ہے، جی، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ملک پہ اکنامک دباؤ بڑھ رہا ہے، تو اس کو ظاہر ہے ہم کنڈیم ہی کریں گے ان کا جو رویہ ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر ملک پہ پریشر بڑھ رہا ہے، اور وہ ظاہر وہ تو اب تو لیگلی بھی لوگ جاتے ہیں، جی، ان کے بھی مشکلات ہوتی ہیں، اور جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں تو ان کی تو بہت بڑی وہ رسک لے کے جاتے ہیں، اور ان کا رویہ تو بہت افسوسناک ہے۔ تو زہرا صاحبہ، یہ جو معاملہ ہے کہ اگر الیگل طور پہ کوئی امیگرینٹ جاتا ہے، پہلے تو نہیں جانا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی ملک کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو ڈیپورٹ کیا جائے، اس کو سزا دی جائے، یا پھر اس کی زندگی سے ہی کھیلا جائے؟ دیکھیے، اس کے بالکل سب سے بڑھ کے تو انسانی بنیاد پہ جی، مدد کرنے کی ضرورت ہے، جی، کیونکہ اگر چاہے وہ اریسٹ کریں یا جو بھی کریں، مگر ایک انسانی اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جی، کہ ان کو سب سے کم جو امیڈیٹ ان کی ریلیف ہے وہ ان کو دیا جائے، کونسلر وہ ایکسیس دیں، اگر کسی بھی ممالک کے ایمبیسی سے ان کا رابطہ کرائے، جی، تو یہ تو بالکل ذمہ داری ہوتی ہے جہاں وہ پہنچتے ہیں، کسی بھی یورپی ملک میں اگر وہ پہنچے تو وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جی، اور پہلے یہ ملک کرتے تھے ایسا، مگر میرے خیال سے جیسے یہ بڑھتی گئی یہ جو مائیگریشن ہے، جی، تو انہوں نے بھی شروع کیا ہے اس پر روکنے کی، جی، اور یہ بہت ہی سمجھ لیجیے غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں۔ جی۔ زہرا صاحبہ، یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ غیر انسانی معاملہ ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالمی قوانین بھی موجود ہیں اس حوالے سے، اور دنیا کے کئی ممالک جو ہیں اس پہ انہوں نے دستخط بھی کیے ہوئے ہیں جو پابند ہیں ان قوانین کو فالو کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاکستان بھی ان پہ جو ہے وہ سگنیچری ہے اس قوانین کا، لیکن اس کے باوجود یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو فالٹ کہاں ہے؟ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ صرف معاشی معاملہ ہے یا دیگر معاملات بھی ہیں، انسانی آزادیوں کے معاملات بھی ہیں، سوشل لائف کے معاملات بھی ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال سے سب سے بڑی ذمہ داری تو ان ممالک کی ہوتی ہے جن کے شہری اس طرح سے جا رہے ہیں، صحیح بات، ٹھیک ہے، کیونکہ کئی سطح پہ جیسے میں کہا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایک تو ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، جی، وہ یہاں پہ آمدنی کمائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے، جی، کیونکہ بہت ہی وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، جی، اس لیے وہ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی تو یہ ذمہ داری ہے ان کی اکنامک جو صورتحال ہے۔ جی، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جا بھی رہے تو غیر قانونی طریقے سے، اور غیر قانونی مطلب اور ایجنٹ وغیرہ جو ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جی، بہت افسوسناک کیسز سامنے آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زمین بیچ دیا، جو بھی ان کے پاس تھے وہ سارے اپنے اثاثے خرچ کر کے
जो गए हैं, जी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अपनी हुकूमत की है और उसको कंट्रोल करने की, और दूसरी जिम्मेदारी तो जाहिर है जो भी जिस मुल्क में वो पहुंचते हैं जी तो उस मुल्क की है जिम्मेदारी कि उनको इंसानी बुनियाद पे उनको ट्रीट करे। और जैसा कि आपने कहा है कि ये सारे मुल्क जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो कन्वेंशन है रेफ्यूजी जी के हवाले से जी वो उन्होंने साइन किया हुआ है, मगर हकीकत वो मुख्तलिफ है। तो ज़ुरा साहबा, फिर फौरी तौर पे आप एज ए सीनियर HRCP की मेंबर हैं, आपने इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी खिदमत दी हैं, आप क्या एडवाइस देंगी कि फौरी तौर पे क्या करना चाहिए कि किसी और की दोबारा कल कोई और ज़िंदगी ज़ाया ना हो? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इसको रोकना, क्योंकि कोई इसमें फौरी तौर पे किसी की भी मतलब इकोनॉमिक सूरत हाल बेहतर करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरे ख्याल से एक कम से कम लोगों में आगाही फैलाएं जी कि जब वो इस तरह के एजेंट से राब्ता करते हैं जी तो उसके क्या क्या रिस्क हैं और उन पर क्या गुजर सकती है। जी तो ये मेरे ख्याल से इससे कम से कम शुरू कर सकते हैं, एक पहला कदम हो सकता है। आगाही देनी चाहिए लोगों को बताना चाहिए कि ये कितना हो सकता है क्या 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 हो सकता है उनको, और कल और हाँ, इस उनकी तरह से वो अपनी सारे एहसास से गवा देते हैं एजेंट्स को देकर, जी। तो इसकी रोकथाम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़ुरा यूसुफ साहबा, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपने इस पे अपना नुक्ते नज़र भी पेश किया। ज़ुरा यूसुफ साहिबा सीनियर HRCP जी मेंबर आहिनि, उन्होंने चवण त पहिरीं ॻाल्हि इहा त जंहिं मुल्क मां इहे माण्हू वञनि था पिया उन मुल्क जी इहा ज़िम्मेवारी आहे त उहे पंहिंजे मुल्क जा अंदरूनी मामला एॾा बहितर करे जो उन्हनि माण्हुनि खे ज़रूरत ई न पए त उहे पंहिंजे मुल्क मां गैर क़ानूनी तौर ते कंहिं ॿिए मुल्क मां दाख़िल थियनि। हाणे पाकिस्तान जहिड़े मुल्क में जिते ॾिसूं था पिया त मुआशी तौर ते जेका गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे, मुआशी तौर ते पाकिस्तान जी जेका इकोनॉमी जा पाकिस्तान जी इकोनॉमी जेको ॿेड़ो ॿुॾल आहे, उन ॿेड़े अॼु इंसानी वॾी हद में इंसानी ज़िंदगियुनि खे ॿुॾे छॾियो। हाणे जेसिताईं माशियत बहितर न थींदी तेसिताईं हीअ मामला कीअं रोकबा, ज़रा यूसुफ साहिबा जी हिन हवाले सां ॿुधो। मैशियत बहितर थींदी तॾहिं तरह जा वाक़िया रोकिया वेंदा। ॿी ॻाल्हि इहा त उनजे बावजूदि बि माण्हुनि खे आगाही ॾियणु घुरिजे त हू जंहिं पंध ते वञनि था पिया उहो पंधु केतिरो ख़तरनाक आहे, सुभाणे उनजी ज़िंदगी जेका आहे उहा दाव ते लॻी सघे थी पई, जेको असांखे यूनान में थींदे नज़र पियो अचे। उमेद था करियूं त दुनिया हिन ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र बि पेश कंदी ऐं दुनिया इन तरह जे वाक़िअनि खे रोकण में पंहिंजो क़दम अॻिते वधाईंदी त जीअं सुभाणे ॿियो को वाक़िओ न थी सघे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।